بسم الله الرحمن الرحيم Em nome de Alá, o mais clemente, o mais misericordioso. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين Estes são os versículos do livro e um Alcorão claro. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين Talvez aqueles que descreram desejarão no dia do juízo que tivessem se submetido. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون Deixe-nos comer, aproveitar e que sejam distraídos pela falsa esperança de que prosperarão nessa vida. Em breve saberão. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم Não destruímos nenhuma cidade sem que tivesse sido dado ao seu povo um prazo prescrito. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون Não antecipamos o prazo dado a uma nação, nem o retardamos, nem eles permanecerão negligenciados. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون Eles disseram, ó aquele sobre o qual foi revelado o Alcorão, você certamente é louco, possuído. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين Por que você não nos traz os anjos, se é que é dos verazes? ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين Não enviamos os anjos senão com a verdade, e eles, os incrédulos, não seriam então tolerados, mesmo se anjos tivessem sido enviados. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون Nós revelamos a lembrança e nós somos seus preservadores. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين Certamente enviamos mensageiros antes de você, Muhammad, a nações anteriores. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون E nenhum mensageiro chegou até eles sem que fosse ridicularizado e rechaçado pelos incrédulos. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين Desta forma, insere-se isso, a incredulidade, nos corações dos criminosos. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين Não creem, mesmo que já tenha ocorrido da mesma forma com outros povos anteriores a eles. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون E mesmo que abríssemos um portal no céu e eles começassem a ascender através dele, لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون diriam, nossos olhos estão embriagados, na verdade, somos um povo enfeitiçado. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين Nós colocamos constelações no céu e com elas o adornamos para os observadores. وحفظناها من كل شيطان رجيم E nós o protegemos de todo o diabo expulso da misericórdia de Alá. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين Exceto aquele que ouve furtivamente, sendo então perseguido por um chama flamejante. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون E a terra, a estendemos e lançamos nela montanhas firmes, com estacas e com forma de estacas, e fizemos crescer nela todo o tipo de coisa de maneira equilibrada. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين E fizemos nela sustento para vocês e para aqueles dos quais vocês não são provedores. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم Não há nada que em nossas reservas não tenhamos guardado e não o enviamos exceto em medida conhecida, específica.
وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. E enviamos os ventos fertilizadores e fazemos descer do céu água com a qual damos de beber a vocês e não são capazes de retê-la por completo. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. E nós somos quem dá a vida e causa a morte, e nós somos os herdeiros. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. Nós certamente conhecemos os que já vieram e também conhecemos os que estão por vir. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. E certamente seu Senhor os reunirá. Ele é sábio, conhecedor. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. E certamente criamos o ser humano de argila e de um barro escuro e maleável. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. E os gênios criamos antes do primeiro ser humano a partir do fogo escaldante e fatal. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. E lembre-se de quando seu Senhor disse aos anjos: estou criando um ser humano a partir de argila e de um barro escuro e maleável. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Então, quando o tiver moldado e soprado nele de meu espírito, caiam prostrados diante dele. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. E se prostraram todos os anjos juntos. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. Exceto Iblis, ele recusou-se a estar entre os prostrados. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. Ele, Alá, perguntou: ó Iblis, por que você não está entre os que se prostraram? قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. Respondeu: não me cabe prostrar-me a um humano que o Senhor criou de argila e de barro escuro e maleável. قال فاخرج منها فإنك رجيم. Disse Alá: saia daqui de seu lugar entre os anjos. Você agora é um amaldiçoado. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. E a maldição estará sobre você até o dia do juízo. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. Iblis disse: meu Senhor, tolere-me até o dia em que eles, os humanos, forem ressuscitados. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. Disse Alá: será então dos tolerados, até o dia conhecido, o dia do juízo. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. Iblis disse desafiante: meu Senhor, por ter me colocado em erro, eu certamente tornarei a desobediência atraente para eles, para os humanos, e os desviarei a todos. إلا عبادك منهم المخلصين. Exceto alguns de seus servos sinceros. قال هذا صراط علي مستقيم. Disse Alá: esta é a sinceridade, é o caminho reto até mim. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. Certamente, sobre meus servos sinceros, você não terá nenhuma autoridade, exceto aqueles que o seguirem dentre os desviados. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. E certamente o inferno é prometido para todos eles. لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. O inferno tem 7 portas. Para cada porta, eles, seguidores do Satanás, serão uma porção designada.
إن المتقين في جنات وعيون. Certamente os piedosos estarão em jardins e fontes de mananciais. ادخلوها بسلام آمنين. Será dito, entrem nele em paz e segurança. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. E retiraremos de seus corações todo tipo de ressentimento. Serão como irmãos, sentados em tronos, voltados uns para os outros. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. Nenhuma fadiga lá os alcançará e de lá eles nunca sairão. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. Informe a meus servos, Muhammad, que eu sou o perdoador, o misericordiosíssimo. وأن عذابي هو العذاب الأليم. E que o meu castigo é sem dúvida doloroso. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. E informe-os sobre os anjos convidados de Abraão. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. Quando entraram em sua casa e disseram, paz, ele respondeu, nós, Abraão e sua família, tememos vocês. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. Eles disseram, não tenham medo, nós viemos lhe dar a boa notícia de um filho sábio. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. Disse Abraão, me trazem essa boa notícia mesmo eu tendo chegado à velhice? Que notícia é essa que me trazem? قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. Responderam, trazemos a boa notícia com a verdade, então não seja daqueles que não têm esperança. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. Disse Abraão, e quem perde a esperança na misericórdia de seu Senhor, senão os desviados? قال فما خطبكم أيها المرسلون. Perguntou Abraão, qual é a sua missão, ó mensageiros? قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. Disseram, fomos enviados para castigar um povo criminoso. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. Exceto a família de Ló, certamente os salvaremos todos. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. Exceto sua esposa, determinamos, por ordem de Alá, que ela estará entre os que ficarão para trás. فلما جاء آل لوط المرسلون. E quando os mensageiros chegaram à família de Ló, قال إنكم قوم منكرون. ele disse, vocês são pessoas desconhecidas. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. Os anjos disseram, viemos até você para definir sobre o que eles, os incrédulos, disputavam. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. E viemos até você com a verdade, e certamente somos verdadeiros. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. Vá com sua família durante uma parte da noite e sigam-nos, e que nenhum de vocês olhe para trás, e siga até onde lhe é ordenado. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. E trouxemos a ele este decreto, que esses pecadores seriam extintos ao amanhecer. وجاء أهل المدينة يستبشرون. E os habitantes da cidade vieram em alegria ao saber que Ló tinha visitantes com ele. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. Ló disse, são meus convidados, não me envergonhem. واتقوا الله ولا تخزون. Temam a Alá e não me desgracem. قالوا أولم ننهك عن العالمين. Eles disseram,
não o proibimos de proteger a quem seja neste mundo? قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. Ló disse: estas são minhas filhas para tomá-las em casamento, já que querem fazê-lo. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. Juro pela sua vida, ó Muhammad, que eles estavam em sua embriaguez vagando cegamente. فأخذتهم الصيحة مشرقين. E um estrondo os alcançou ao nascer do sol. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. Nós reviramos a cidade e a lançamos sobre eles, e fizemos precipitar sobre eles pedras de barro cozido. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. Há nisso sinais para aqueles que discernem. وإنها لبسبيل مقيم. E estas cidades estão num caminho permanente e conhecido. إن في ذلك لآية للمؤمنين. Há nisso um sinal para os crentes. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. Os habitantes de Al-Aika certamente eram injustos. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. E nos vingamos deles, e ambas as cidades estão em uma estrada conhecida. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. E os habitantes de Al-Hijr, do povo de Thamud, rejeitaram os mensageiros. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. Nós lhe trouxemos nossos sinais, mas eles os rechaçaram. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. Eles esculpiam casas nas montanhas, se sentindo seguros. فأخذتهم الصيحة مصبحين. E um estrondo os alcançou ao amanhecer. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. O que eles angariaram durante suas vidas não foi de nenhuma utilidade para eles. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. Nós não criamos os céus e a terra e tudo o que está entre eles, senão com a verdade. A hora indubitavelmente virá. Portanto, perdoe com um belo perdão. إن ربك هو الخلاق العليم. O Senhor é o Criador de absolutamente tudo, o Onisciente. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. Nós lhe demos os 7 versículos frequentemente recitados e o magnânimo Alcorão. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. Não volte seus olhares ao que nós concedemos a certos grupos deles, dos incrédulos, e não se entristeça por eles. E abrace com suas asas em compaixão os crentes. وقل إني أنا النذير المبين. Diga, certamente eu sou um evidente admoestador do castigo que virá. كما أنزلنا على المقتسمين. Da mesma forma que enviamos o castigo àqueles que dividiram o livro الذين جعلوا القرآن عضين. e tentaram fazer com que o Alcorão fosse dividido. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. Por seu Senhor, ó Muhammad, nós certamente questionaremos a todos sobre o que faziam. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. Proclame o que lhes foi ordenado e se afaste dos idólatras. إنا كفيناك المستهزئين. Nós seremos suficientes para você contra aqueles que zombam de você e desta mensagem. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. Aqueles que equiparam Alá a outra divindade, logo saberão. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون.
Nós sabemos que você se angustia com o que dizem. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. Glorifique seu Senhor e louve-o e seja daqueles que se prostram. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. E adore seu Senhor até que venha a você a certeza.